आँखों से दिल में उतर के तेरी सांसों में बिखर। सो हेलो गाइस वेलकम करछि पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे आउ आपन केते हला मोबाइल किस्ती अछि आ ता पय हला मो जानू कोछि हला से बडे हला से मोबाइल खोलडा नि आसी आपन मान के सहित शेयर करछे कोन केमती अछि मोबाइल किस्ती से खोलो भी देखो देखो तो मो मोबाइल देखिए रे ए देखो तो मो मोबाइल आगो चुके दिले गोटे तक पहले सेकेंड गोटे मोबाइल आनी नुआ मोबाइल जानले गाल दे तो सीधे है मो गोटाल विश्वास कर देले तथापि विश्वास करले ते विश्वास करते विश्वास करते तापर आसी गोइता दाटी में विश्वास करते दिया अब आसी के तो देखिनी मेरा खोल देनी किस देखि देखिला बेलू लेखा 38,969 माने देखो एठी माने 38,969 बाप रे अरे एक चलला किन्नी बिक्री कर दी मोबाइल दे ले हां केते पैसा ना 38,000 देगी 38,999 देखा देखो किस्ती रे केते पड़छ देखिए एटा मोर फर्स्ट मास वाला किस्ती एटा फर्स्ट मास किस्ती आ आज चाहे तो लेखने केते लिखले मोबाइल खोलो हम के टोटल लिखले नहीं पड़ रहा हां 1 ईयर गुटे वर्ष पूरा किस्ती 3,568 टका 3,568 टका ये मैं 12 मां गुटे वर्ष मुंडा पेड़ देनी बाप रे 1 फेब्रुआरी 2026 आई फेब्रुआरी 2026 के जाई सूची में सळारे स्टार्ट स्टार्ट कर एबा स्टार्ट लिखाई छै 3500 टका देगी मो हला माने एमआई कर दी छी सो फाइनली हमें मोबाइल किस्ती हला पठे दी छी आ जान दर हला मन दुख करछि मते गाली करछु काई कहलो ताको न जानी के हला मो हला मोबाइल आनथिल तो सेत में हला मते गाली करछु हां धूप सुंदर पूजा करी कुंडी पुंडे लक्ष्मी किस बोली हां मेरा बोलते जाइए मेरा बोलते ए अबे बाहर लगाना तो गोपालपुर में मेला पड़ी मेला मैडम हमराला माने से मेला बोलते जे बोले माने केते गेले ही बसर चल देखो खेले हां 70 जिला तुम बा जीवो बा बारली की जीवो बोलते होली होली की जीवो बोलते तीनटा बेले आजीबा देख जाई 4टा 4:30 वाले पळे आसिया आसा से छाड़ी दे काई बेकर वाली मैं कहि दे से पुणी होली की से तो छाड़ी मत कोई बोल केन होली की छाड़ में आने से 2 दिन से छुट्टी रहा से 10 दिन मुझे जान नहीं तुम जदी होली की नो से यदि न छुट्टी का बा गाड़ी देनी कि हम पळे माने एते देखो माने हला भूलते जीवार दार है मन माने हला सीधा ऐसे नहीं कि माने भोर भोर उठी मते कोज देला पळेबा ए ड्यूटी सा दे कोज देला पळेबा आ कुछ तो झगड़ा पटला जोटा हल्दी सेनी तो मु तुम कहली धीरे हला सुस्त हला छोड़ा था वो समस्त से तो हला बोल से हला सब से कर तम सब झगड़ा न हो चाहिए हूं झगड़ा नहीं ना ऐसे से और सांग माने आपण हला कोन के आगे झगड़ा लगे पुरुष पिला लगा ना झियो पिला लगा चले देखो ना किसी को तो रागी हांडी रे कोन बुझेते कोन पेल दाओ लखर हम गाल कणा होता तेरे गाल कणा तो मत विश्वास करबनी काली मते एते जोर हला मो मुहर हला से कामुड़ देला
ମାନେ କାମୁଡି ଦେଲେ ହେଲେ ମୋର ପୁଣି ମୋ ହାତରେ ହାତ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଲି। ସେଇଥିରୁ କାମୁଡି ହଁ ତମେ ନଖର ମୋର କଣା କରିଦଉଛ ମୋର କାମୁଡିନି ତ କିଛି ହେଇଗଲା ତମର ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯେ ଦୟା କରିକି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ମତେ କାମୁଡ଼ିଛି କାଲି ହେଲା ମୋ ହାତରେ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ନା ବ୍ଲଡ ହେଲା ଜମା ପଡ଼ିଥିଲା। କାଇଁ ଦେଖେଇଲନି ବର ପାଣି ମାନେ ଆହୁରି ହସୁଛନ୍ତି। ତମେ ପିଲାବେଳୁ ତମର ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଦୟା କରିକି ଆହୁରି ଗେଲ ଫେଲ ଖାଇବନି ନା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ 12ଟା ଖାଇବା ଯାଅ ବାଡ଼ିଆ ଯାଅ ଯାଅ ବାଡ଼ିଆ ଯାଅ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ନେଇକି ଆସିଛି ରୁଟି ଆଉ ଆଉ କାଲି କହିଥିଲେ ହେଲା ଆମର ଆଳୁ କଷା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଳୁ କଷା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ମୋମୋସ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ଭେଜ୍ ମୋମୋସ୍ ମାନେ ସେ ଏକୁଟିଆ ମାନେ ହେଲା ଇଏ ଡାହାଣୀ ଖାଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସିଆଡୁ ଖାଇକି ଆଇଛ ହେଲା କିସ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ମୋମୋ ଖାଇକି ଆଇଛ ମୋର ଆଣୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଖାଇଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ଭାବୁଥିଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ତ ମୁଁ ଭାବିନି ସେ ମିଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଦଉଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଲା କହିଥିଲେ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଳୁ ଚଟଣିଟା ସୁଧୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ପୋଡ଼ା ଆଳୁର ବୋଧେ ଜଳିଛି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଖଟା ପାଣି କେର ଦେଖାଯାଉଛି ଧୂପ ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ତା ପାର୍ସଲ କରିଦେବି କହିଲି ସେ ତା ଦିନେ ଆସିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ତ ଯାହା ବି ପଇସା ଗୋଟେ ଆଣିଲନି ମାନେ ହେଲା ମତେ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିସ୍ ବେଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହେଲା ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କୋବି ଚିଲି ଆଉ ଜାନୁ ହାତରେ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଡାଲି ଆଉ ଜାନୁ ଏବେ ମତେ ହେଲା ଖୋଇଦେବେ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁନା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ମୁଁ ଖାଇବି। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଜମା ଦେବି आँखों से दिल में उतर के तेरी सांसों में बिखर फाइनाली मोर है खाଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଜାନୁ ବସିକି ତାର ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ହେଲା ଡାକିଦବା ହେଲା ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ସୋ ବାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ହେଲା କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ହେଲା ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ହେଲା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ ବାଏ ରହିଲି ଲଭ୍ ୟୁ।